Book of Jonah, chapter 1, verse 2. Ito ang salita ng ating Panginoon na sinalita sa pamamagitan ni Jonah. Verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang iyon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng ating Panginoon. At siya ay lumusong sa Joppe at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyon. At siya ay lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Genesis chapter 18. Verse 20 to 21. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. Praise the Lord. Dito'y kakabsat ko manipod iti makulangan Ninive ken Sodoma ken Gomora. Ito'y may maysa iti adda iti panunot tayo. Daytoy ken lugar na ayang itinadakes nga nakita iti Dios ken manipod iti sangwanan iti Dios ken ijay langit ken dimmanon iti tinadakes iti Sodoma iti Gomora ken kastamet iti lugar iti Ninive. Kaya daytoy ngaron iti danon iti apo kada tayo kakabsan. Katawadag nagtungog tayo at kumararag tayo. Apo Dios nga rin langitan, adtoy dagiti saong, adtoy ti adipen, adtoy dagiti adipen o Dios. When o Apo ikan na kami iti panakaawat, tapno dagiti nga saong ket in kami maawatan, babaen Apo Dios kadagitoy nga mayada when may paadal kada kami. Alawen Apo iti bendisyon mo ket ipaay mo iti tunggal maysa nga dagiti nga saong ket mayan noto iti pagkasapulan mi. Dagitoy nga iti dawat iti nagan mga puso Kristo. Amen and amen. Para tayo mapasok. Praise the name of the Lord. Agyaman iti Apo. Inikan na kami manen iti Dios iti may isa na tawen nga agserbi at paramat ken kuanan ken kastamet nga mapagserbyenta kayo kapsat kaditi nga lugar na nalpas manen iti makunang renewal iti 1 year license kakapsat ko ket agyaman kami iti Dios ken kaditi karkararag yu tada kami ket makapag-ministry manen naikan kami manen iti may isa nga tawen nga ag-ministry kada kayo. Hallelujah kini Sister Ana. Tadwa kami nga ag-ministry iti Ebanghelyo ni Apo tayong Yesu Kristo. Kadayaw ni Apo Dios. Ito'y kakansat kay kakarodete iti pamagat nga don't be afraid. Hallelujah. God sent you. Huwag kang matakot. Sinubukan ng Panginoon. Hanggang nga budeng taimbaon na ka iti Apo. Dito'y kakabsat ko, makunang kada tayo nga don't be afraid, haan tayo nga agbutin. Ngayon dito'y kakabsat, at dahil may sa nagnagan iti Jonas, nga inawagan iti Apo. Nga kunanay iti verse 3, ngunit si Jonas ay bumangong upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon si Jonas kakabsat ko, makunang addan si banag na panagbuting na. Banag nga dito'y ket haan na kaya nga aramid. When kami iti history, kakabsat ket amo ni Jonas, di ba ko lang ang history, tininipe. Iti Ninive kakabsat ko ket ijay nalap no, iti aramid nga kinadakes when banag nga saan nga bakay ayaw iti Apo. Ura ni Jonas kakabsat ko
iti may sa nagundaway kakabsat ko nga maaramitan ni Jonas iti tumakas iti sangwanan iti Apo nga mapanisuna iti sabali nga lugar nga bakuna nga Tarsis. Ngayon dito'y kakabsat ko kas iti kanayong ipagbagay iti Apo kadagit adipen ng don't be afraid taad-danak nga kanayon iti sangwanan. Saan ka nga buteng taad-danak tulad ta sa dinungan nga lugar na ayan mukin paparang ket ad-danak ko lagtakin ka. Ngayon ni Jonas kakabsat ko pas maysa ginawagan iti Apo nga mapanisuna iti lugar iti Ninive ta iti Ninive ket nakita iti Dios nga napnapnan iti kinadagas ket dinmanunan iti sangwanan iti Dios iti kinadagas ket iti maramigan lang iti Apo ket babaen iti maysa nga takrot nga ni Jonas nga ipauna iti Ninive tapos pagkaamuna ka nakwada dagiti kinadagas nga aramigan ta. Tadito'y nga tinay iti Diyos kadakwada, babaen di pala ipakaamo, di kinapagno, iti naimbag nga damang, nga kaisapulan da, iti agayunar, iti upat, nga pulong, nga aldaw, ken rabi. Madayaw ni Apo Diyos. Kunana iti verse 3, chapter 3, verse 1 and 2. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa. Nutatay ket damo ket timakas ni Jonas. Hallelujah! Jonas na ikalawa na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangalan mo ang pangalan na aking iniuutos sa iyo. Iti may kadwa nga gundaway kakabsat ko. Dito'y nagplano iti Diyos, iti may kadwa nga mapangka iti Ninive. Ket iadal mo iti adal na imbilin ko ka. Who is the name of the Lord? Dito'y kakabsat ko, magunangan ni Jonas, ket addaking kuwana, di mo nga panagbuti. Napanisura iti lugar nga kay kayat na, ngayon iti Diyos haan lang tupulos, yan di na pulos nga natakasa. Tain twist iti Diyos isuna kakabsat ko. Ngunit ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos. Praise the Lord, masira. Babaen di magulang panagbuting ni Jonas. Dito'y nagaramid isunay di pamuspusan tapno takaasan iti awag iti Apo. Dito'y kakasat ko ani nga ba ipanakabalin iti maysa na Jonas tapno takaasan iti sangwanan iti Apo iti banag nga pakibaunan na king banag nga ikaiyadal iti sao winulundag iti Apo tapno dagitoy nga kinadakas na iti nga lugar ket ikay nga may salakan da babaen iti panakay pagkaambo iti magulangan na imbag nga damang nga diaramiden iti Ninive ket dakes ket dimangnen manipod sa dilangit iti sangwanan iti Dios madaydayaw iti Apo. Kas iti Sodoma ken Gomorra dito'y kakabsat ko nga nakita iti Dios no kasano iti kinadakas nga aramiden iti Sodoma ken Gomorra. Babaen iti maysa nga maguna nga father of faith nga ni Abraham dito'y insardeng iti Apo wenno banag nga addatin sa lakan iti Dios manipod iti Sodom ken Gomorra. No awan ni Abraham nga mitungtong kadagiti anghel iti Dios. Mabalin nga iti pamilya ni Lot ket Ijay nga nairamraman nga pinukaw iti Apo babaen ta pinili ni Lot iti Agnael iti amuna para ipagina ket naimbag nga lugar. Isuna iti nagpili iti lugar nga kas imbaga iti angkel na nga ni Abraham. Di ammo kakabsat ko ni Lot ket gapon ta patad dahil nga lugar at daamin nga napipintas nga pag
Apo. Ngayon dito'y nganimat na pahamak isuna. Di amona sa isuna, itinagsakayan na nga barangay. Bueno barko, katagin talaga nga subok na kapitan nga kainaya. Ngayon iti Diyos ng tedguna itinapigsa na angin. Kaya kas na uray na maperdi, iti barangay na nagsakayan da. Kaya dito'y ni Jonas, kas amona iti bagina, nga isuna iti mga ikapo. Nung apay nga mairamraman, dahil iti kadwa na nga isakay, iti barangay, kaya kuna na itapok ka. Tas siya, iti mga ikapo, dahil ito'y nga basol, nga dindeng kada kayo. Kaya dito'y kakabsa. Sino iti makaaramid bueno na panunod ni Jonas, nga agdagayang iti maysa, nga makuna, pwesalong, nga labas na dakot. Bueno, bariyena, nga daytoy, ket aramadan iti Apo. Inaraman iti Diyos di makuna nga bariyena, ket ditoy, nga intwis na. Saan na nga napanang di kayat na napapanan, na di insubli isuna iti Diyos na sisipyan, tapno maamuan ni Jonas, iti makuna, don't be afraid, I will send you. Don't be afraid, God will send us. Haan tayo mga puti, tating Apo. Iso, iti mangibaong kada tayo, para kada iti managbasol, nga kasapulan da, iti panakaisalangan. Kas, J. Adal, iti Sunday School. Magaygayaw ni Apo Diyos. Iso kagabsa kung mayayari ni Jonas, tas may sama pasto. Iti may sa kakas ni Jonas, mapaling, nga kasta kung mga kakabsat ko, iti history, iti magmana na ipugaw. Nasugyan na tayo iti history, iti Ipugaw province. Kaya naagapo iti Isabela, ni Jonas kaya mapanglaman iti Ipugaw. Ni ka Jonas kaya bigla na umay iti Ipugaw. No history, kas dyan kaya na, ta iti history, iti Ipugaw hanggang mapaling kakabsat ko, nga umay ditoy. Hallelujah, na aram iti ang tigipanbanag, nga mayang to, iti pagayata. Tanito hanggang mapaling iti lasto, di bulbulanggaw ka ng tao. Hallelujah, tako na nga rin. No'y kay lugar mo kat sikakat mo na nga dala kastika. Dito'y ket buntik kalay. Katang sabay, ti dalag kasta kastoy. Ngayon ti buntik kasta kalay. Mapaling ka kasjay kakabsat ko, iti bana nga ni Jonas ket nagputi. Babaen, iti mapuna nga awar, iti Apo. Gas iti punganay kakabsat ko, maguna nga daytoy nga lugar iti Tawalo, ket mayari iti maguna nga Ninive. Dito'y mabalin iti kakabsat ko nga iti Diyos ket at iti maguna nga puntot na. Mabalin iti ket kayat na at dati aramidan iti Diyos nga kas iti Ninive. Ngayon adda iti may sa katakrot nga ubing nga inaramang iti Diyos, dito'y kakabsat ko nga kas kini Jonas. Hallelujah. Nga iso iti umuna nga nangikasaba iti Ebanghelyo iti Diyos. Ngayon ba nagkantay magula nga iso nagit bigla-bigla nga when apara ba ng pasto. Ngayon adda kekwana di magula nga panang puti. When para nga talikudan na nga iti Diyos iso nagit intuis na ket iso na iti muna nga nagpastor ka na kayo. Iso magi
Abraham iti Dios kakabsat. Hallelujah. Taga-tayo nga Ninibe, dagayo nga taga-Joel, ket adda ni Jonas. Hallelujah, matay tayo iti Apo. When kakabsat, iti Ninibe nung kayo kakabsat ko na iti Apo, at tumaroon sa malaking bayan niyon at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Kaya nang sabayan, pero niya pinadakis. Mabalin ka kapsat ko mapampanunod ni Jonas ay nakaramigin siya. Dengan damata, iti pagkakagapoy ni Diyos, kasama iti piyerto. Kaya hindi kinadakas ang kitmam, nung naamuan iti Diyos, manipot, iti sauna, naamuan magkakarotin, dahil asdan, ngayon ini. When no lugar, dahil nga Ninibe, kaya talagang nga managdakas. Anya iti pagkakit siya, sa kayo nga nagbabawi. Mabalin nga ako ba na ibangawan ang pagsaran ko. Kaya mapapatay akong babaen, talagang hindi nga tao iti Ninibe, kaya nakadakas-dakas. Iso na pinapanunod ni Jonas, kaya takasan. Dahil muna na awang iti Apo. Ngayon, kung natin karotin, nung di Apo, kaya nangawag king ka, sa dinuman, di papanang, panangtakas mo, pulos haam mo, na matakasan, when lumapanawan, iti awang iti Apo. Kas, kini Jonas. Hallelujah. Mabalin nga aramiden iti Diyos. Apay. Praise the Lord. Nung pagpanunugan kayo, kaya nga aramiden iti Diyos nga mga rama kini Abraham, kaya nga mga rama kini Jonas. Ngayon, dito'y kakabsat ko. Nga iti Diyos, agar araman iti tao, tapos yung pakaamuna iti naimbag nga dapat. Babalinan, praise the Lord, nga ang pasensyalan iti Apo ito na iti aldaw the well judgment. Ngayon iti Diyos hanggang mangget iti apagkain itong nga judgment. Natikiti napnapnuan iti Diyos iti ayak ken asik ken agururay isuna. Dahil iti tao nga agdengag ken nagpakumbaba kadag iti sao nga ingdamangigan manipod kini Jonas kini Abraham. Kaya hindi apostol, kaya hindi propeta, kaya hindi evangelista, kaya hindi pastor, kaya hindi teacher. Madayaw ni Apo. Hallelujah. Kaya ito'y kakabsat ko na itinilibig kaya pinakawan iti Apo. Pinakawan iti Apo itinilibig. Meron iti tao itinilibig na sobra iti kinagadakas na babaen. Daadam iti maysa nga Jonas nga nagbalin nga takrot ken nagbalik nga awanen di pinatakrot na taiso na nga rod ken pinagang iti Apo, don't be afraid, I will send you. Mataytayaw ni Apo, katatayo, don't be afraid, God will send you, use you. Hallelujah! Iti amin nga pagkaidayawan na kakausap ko. So, insakto na naman ko na nga Sunday school, itatay kakausap. Hallelujah! Matay tayo, iti Apo. When kakapsat, haan nga amin, nga pastor, nagkaroon di pa nagbuting, babaen, iti pa nakaawag na. Ngayon babaen, praise the Lord, kalikibanag, ngayagdang, panang takas iti calling. Banag na ijelata nga awan ti maramitan na. Tali tinarod ken inaramid iti Apo. Kaya dapat sa ron ang panin nga army takasan da. Ngayon banag inikat iti Apo ti kinaarmid iti duma nga papastor tayo karapsat ko. Di na duma nagangato ti Adam na magunang nurse mapalit sa bali nga bansa ngayon pinilid. Hallelujah. Awan ti naaramidan da babae ti palang awan when panakipaon ti Apo kadapat. Takapay. Iti ministry, kaya dito'y kakabsat, haan nga basta-basta. Ta dito'y kakabsat ko, at iti banag na discouragement. When ang banag na pakauyawan, nga kas, iti
iti Dios nga kas kini Jonas iti agaramid ti pamuspusan ket inawagan na ka tapno maisalakan iti makunangan Ninive nga iso iti ayan iti kinadakes wenno mayar-ari nga ti Ninive ket ditoy iti kinadakes nga manipod iti sangwanan iti Apo manaydayaw iti Dios. Iso kadatayo kakabsat ko daykit mayari iti Ninive kadaypi nga lugar. Iso kadatayo kakabsat nga bigbigen tayo nga adda ti baon iti Dios kadaytoy nga lugar iti Chawalo. Gagay kuman nga ti Apo Dios mapalin nga pinapatay na kanday di nga aldaw. Nga iti Dios nang dagpaylaay iti tsansa kadatayo ket nang dead iti maysa nga ubing nga kas hallelujah kini Pastor Eugene tapno ta kayo ket may pakaamuan tinaimbag nga damang nga iti Dios ket addan iti sangwanan na dagiti kinadakes iti tunggal maysa kadatayo ita ket naamman tayo ket ita nabalbaliwan tayo saan tayo guma nga sukyanan iti Ninive wenno ti kinadakes nga nagkapan tayo taadda tayo iti ruwangan iti maguna nga iso iti pagarian iti Apo kakabsat ken naganap ko ang iya kadi hallelujah iti panagpay nga sapsapulan tayo iti Apo October praise the Lord tigbanag no sikati adda iti Ninive ket imbaganan iti Dios nga daytoy nga Ninive ket pukaw ko hallelujah ngem mayari tilaan taga ni Jonas adda iti pastor nga may kada kayo nga imo na nga nangalaga kada kayo kakabsat. Iso praise the Lord umakuna nga daytoy ket pinalabas iti Apo kada kayo kakabsat ko. Nga daytoy mabalay kakabsat ko nga iti Ninive ket napukaw siguro di kay kaputukan da wenno iti lahi iti Ninive. Ngayon, dito'y kakabsat ko babaen iti asik ang ayaw iti Dios. Iti Ninive, ket itay kakabsat ko nga nagpakumbaba, ket pinakawan iti Apo. Ket dito'y nga nagkaroon na iti tagdumang, nga nagtaudan na iti adipen iti Dios. Mataydayaw iti Apo. Kitaan niyo, hallelujah. Iti tagpayan mo dito'y nga awag iti Dios. Sa kuna namuan idadaran di Bible School. Hanap pa kami nakadaan iti manipon iti na converta. Hallelujah. Ngam nagpaspasan iti Bible kanang pa nadarunan iti Book of John. Iti kababaptize ko. Ijay na kunadang Jerwin agadang iti Bible School. Tada nakita miteng ka nangamate na kay ti Apo. Kuna awang met iti amo. Hanap ba't nagada? Ang pinaglipasan. Makikita tigyagan adal iti Bible School, nag-connected da, nag-Amerikana da, unang English speaking dito. Ang dati amok nga English. Amok, praise the Lord, mag-awa natin English. O rin nagtapos ako ng grade 6. Ngayon ko na, paano ako magsasalita ng English? Sa pagkatingin ko, mga nakapag-aral na yun ng mga college. Sabi ko, mag-apply kaya ako ng abroad. Pumunta ako sa barangay, nakakuha ko agad ng barangay clearance, pumunta ako ng police clearance, nakakuha ko. Pumunta ako ng Ilagan sa isang araw, nakuha ko yung tatlo. Tapos pumunta ako ng Robinson sa Santiago. Nakakuha ko agad ng application ko ng sinasabi natin passport. Ngunit isang buwan yun bago dumarating. Noong nakompleto na lang sa pamagitan ng tulong at panalangin ko sa Panginoon at doon nag-apply na ako, pumunta ng Manila. Sabi ng aking pastor, bakit mo tatakasan ang pagkatawag mo? Bakit alam ni pastor na tagkakasak iti panagserbi iti Apo when paragbalin ko mga pastor at awag iti Apo kanya. Kaya ijay ako na pastor na anya ti pagayat iti Apo ag subli na. Kaya ijay nagbayag na urayek dagiti
napakatagal ng tawag nila sa amin sa agency. Halos ang dami ng sakripisyo. Doon, bumalik ako ng Isabela. Sabi ko, Pastor, pupunta ako ng Manila. Anong gagawin ito? Kasi malapit na, alam ni Pastor, July, nga may agbasa, hanggang June, January, July. Kurang pa paano dyan man nagtrabaho. Sa tungat, adalang kung marangawis kanya, hindi nagtrabaho kasi di ko, libre namin. Napang kami. Tinagasa, dahil ito'y nga awag ni Diyos. 8 months ko na, August Pastor, July, diyan pa nag-apply ko di Bible School. Ito'y nakabsat ko, nga di 8 months, kinatungtong na kami, Brother Lemo, diyan ka dyan na. Ay, kumay kayo dito, katutungtong kayo. Di 8 months, kaya kurang iti budget, ang 6 weeks na lang. Kung napanunod ko iti ako, naglaim ko iti ako, pampanunod pa lang, ang muna iti pampanunod. Bumalik ako ng Isabela, sabi ko kay Pastor, talaga nga naglaim iti ako. Anya, Brother Jemuel, matakasan ba ni ako? Hangal, Pastor, nagbalik mo ito kaya 8 na weeks, di 8 na bulan, nagdakil kumapit di mo orman ko, ngumpod no, Pastor, taktakasin iti Bible School. Anong nga ba ito lang nila? Pastor, mapana ko iti Bible School. Doon, ang salita ng Panginoon ay sinabing, pupunta ka ng Cordillera. Ang aking nanay ay umiiyak sa aking harapan na lumuluhod. Sabi niya, nagaduol di pa parang anak ko. Apa ijay, lumuluwang aking ina. Hamugat amo, di ta kalingga, di ta Cordillera ka. Itanit mama mo, hindi ang pukot na ti ulo. Umiiyak ang aking ina. Ngunit, alam ko, mga kapatid, nang pagkatawag ko sa Panginoon ay hindi ko matatakasan. Pumunta ako na walang takot at ang salita ng Panginoon ang aking daladala, ang aking Bible. Ito lagi ang aking daladala. Hindi na babago ang aking Bible. Kung ano ang Bible ko nung tinawag, bagong pagkata ko, ito pa rin ang aking Bible. Kahit saan ang pumunta, ang aking Bible ay kasama ko. Kaya sa buhay ni Jonah, mga kapatid, ang history ng Cordillera, hindi namin alam ulit, nalalaman namin ang masasabing mga nangyayari noon. Kaya may takot. Ngunit, sabi ng Panginoon, don't be afraid. I will save you. Ito'y kakabsat ko nga kaski ni Jonah na maawat ako ni ministry. Na ima ko na kakabsat ko nga iti history. Kaya iti nga at dali pa nagbuti. Ngayon, nung banag na tayo, itagal aramid, iti banag na pantakas, iti Diyos, kahit saan nga matakasan. Kasi meron ka tayo kakabsat nga tagayang agur-uray nga ninipe, nga iti nga nakita iti Diyos, nga may salakan, tapos may pakamukin may ladal, iti naimbang nga damag, tapos serbida, iti abo. Kaya ita kakabsat ko, makunang nga iti Diyos, kaya banag, nga iti panako, kaya pagayatan na, iti biyarte, kaya iti biyarte yun. Dahil ka na kami manin, iti Diyos, iti mga tawin, nga agserbikin ko na, aramidan, iti pagayatan na, tagayin to'y, iti plano, iti apo. Kada kayo, kakabsat, plano na iti Diyos, kada kayo, nga iti amin nga gawain, iti Diyos, kas di Sunday School, agur-uray, iti pamilya, iti tunggal maysa, kaya ka na iti karawang, babaen, iti magulang ka pa nagmay-maysa, weno magulang ka pakinig itangadal tayo, tapos share, iti Ebanghelyo, weno tinaimbag na damag, iti lugar, iti Ninive, iti lugar, iti Chalalo, madaydayaw, iti ako, para pagandang mga Pilipinas. Sumakitaan tayo yung preso. At datitan sa Sister Sheila, bigyan lang nga daw ang tibalasan. Praise the Lord. Kitain yun, iti apo. Hallelujah. At itiyay ang trabaho. Ngayon nohamag sa uli Diyos. Di at dato'y, umay na talaga nga aginawa ni tanang nagsakripisyo mo umuli. Nagtitigit, iti banag lang iti madal, aramitin dito'y kakagay-ayang. Bueno, banag lang ang hallelujah, nga haan na sa uli Diyos. Ngayon, gaputi na imbag nga dama. Bueno, di pa namin pakaam mo nga isudaget, bigbigit na lakas ka na tayo nga managbasol, nga iti Diyos kahit makikita na iti basol tayo,
ngayon banag nga kasampulan dali Jonas, bueno ti adal nga impakaamko ni Jonas. Nga daytoy nga itunggal tao, bueno lugar ket makikita iti Dios nga agdaan ti kinadakes itta nga lugar, uraan niya nga lugar. Ngayon agda ni Jonas, agda ti pastor nga inawagan iti Apo nga sa alin nga nagputeng tapno daytoy ket iyadal na ipakaammo na iti naimbag nga damang nga daytoy ti banag na sayaan na imbag ken rumpeng nga aramiden ken pagtuldugan dagiti adda iti lugar ti Ninive maiyarig iti lugar iti Tawalo madaydayaw ni Apo tayo Jesus Cristo. Hallelujah! Hallelujah! Don't be afraid. God will send. At dati pakaramatan itong galaway sa kanatay. Mabalin devotion, mabalin Sunday school, mabalin nga special song, mabalin nga praise and worship, kasi ni Sister Sheila, ganda mo isuna nga dito niya, tumagtagder, kawan di panagputing na. Madayaw na ako Diyos, dadali tartarin kakay. Hallelujah, kada kayo kakapsat ken naganag ko. Hallelujah, tumuteng to, di panawain, natagtaada, di panagputing tayo nga, baka siya. Hallelujah, di mapili nga tumagter, at di panagputing ngayon. Kung hindi ako, don't be afraid. God will use you, God will send you to preach the good news, the gospel of a living God, Jesus Christ. Matindayaw, hindi ako. Hallelujah. So magiging ka being, praise the Lord. Ita, aguli-uli na pala ng kasama natin, maragsakan ka. Dito yung gawa kami ang kasawa. Minsan, yung mga kanin dyan, yun ang tinutukan ng mga ibo. Ang dami ng ibon, sabi ng aking asawa, dahil sa mga natatapon na mga kanin. So, pero maragsakan ka. Yan ito, da kami, awang pemer, dyan ako na, blessing mo yung parabol iti Apo. Tangtangadi, kung minsan, siya na lang ang binibigyan ko ng mansalita. Praise the Lord, ang aking asawa. Ngunit ngayon, mga kapatid, sino ako upang hindi magala o sino kami mag-asawa upang hindi magala na ang punong kahoy na ang makikita mo sa right ibon, ngunit mga batang future, praise the Lord, magiging mga young people, magiging mga hallelujah, mga ngaral ng salita ng ating Panginoon. Ang iba na, may dalawang dito yung bata, noon ang anak ni Brother Johnson, na ngayon may naging kaibigan siya, na aga-aga nila, sabi ko, doon kayo, praise the Lord, sa daan. Kaya doon sila sa daan. Kasi ang mga bata, mga kapatid, sabi ko nga, hindi ipinagkaloob sa akin ang gift ng music. Kung ipagkakait ko sa mga bata ang music, sino magiging future musiker? Sabi ko nga sa kanya, sa inyo ang mga instrument, hindi sa amin. Gamitin niyo ito kung kayo maaga, pag 9 na, magsisimula ng devotion, pwede ito na kasama. Ganyan naman ang ginagawa nila. Sabi ko, alas 9 na, lumalabas naman sila. Ang sabi ko sa kanila, pag natapos ang service, pumunta kayo. Anong nakikita niyo mga kapatid? Kapag natapos ang service, hindi ba sila pumupunta upang gamitin ang mga instrument? Dahil, yan sila tinawag ng ating Panginoon. Si Dada ay nawagan iti Apo, nga ba naglahan mo nga iimot, praise the Lord. Taday takit gamit para iti Apo. Noong masika, itinagtidan iti Apo ng aramaten, itid mo, diyan willing, na iso iti aramaten iti Apo. Purihin ang ating Panginoon.